Okay, for example, let's say this one. Okay, now here, this is examples of web application or web information system. I list ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so I'm going to answer you whether there is a client ataupun tak ada client, lagi bagus. Okay, now let me actually take this. Okay, the first one. Okay, this is, okay, now when I list this title, tak semestinya project ni bagus because sometimes the title is good but implementation tak bagus kerana benda tu tak jalan, tak siap. Okay, ada errors. Itulah dia. Sometimes you plan for something tapi you tak dapat nak buat, but this is based on the title. Okay, for example, now I ambil contoh, the first one, Uganda Property Management System. Okay, so basically now ini students from Uganda. Okay, ini students from Uganda. Dia create satu web application system. Okay, web app, dia pakai PHP. Dia pakai PHP. Okay, now this is tujuan dia. Okay, this one, dia allow untuk prospektif. Contoh kalau ada property ni termasuklah rumah, building, hartanah yang nak dijual ataupun nak disewakan. Okay, so this system allows penjual, orang yang ada rumah nak dijual, untuk sort of register dia punya properties. Ini lebih kurang macam ni lah macam cari.com dan sebagainya. Register the properties, dan melalui sistem tu dia boleh allow untuk searching, untuk booking, untuk apa-apa macam-macam lah related to property, tapi based on keadaan environment in Uganda. Ini students from Uganda, dia buat ikut negara dia. Okay, so now ini adalah acceptable. Okay, like tanya, okay, dia ada tak any specific client? Okay, dia tak ada client. Dia tak ada client. Okay, maknanya client means that client tu kata, oh, I want the process to be like this, A, B, C, D, E. Okay, dia tak ada. So, but dia engage dengan people who are familiar with the property management dekat negara dia. Cuma dekat negara ni currently dia tak ada sistem, dia banyak pakai manual. Okay, so jadi dia engage dengan those who are involved in property management in Uganda, tapi bukan untuk untuk beritahu what to do, tapi lebih untuk dapatkan information. Okay, macam mana proses or the business process of property management dekat sana. Okay, so jadi dia punya client not really a client, dia lebih kepada dia mendapatkan maklumat daripada orang-orang yang tahu involved in this. Dia tak ada client. Okay, now number 2, saya bagi contoh ini semua web based. Ini the actual title, web based athlete management system for UniKL athletes. Okay, yang ini, okay, dia ada title, dia punya client, meaning that okay, dia create this management system ini untuk yang sukan UniKL. Kan kita ada sukan, apa namanya, sukan UniKL, saya tak ingat nama dia. Dia ada kalau dulu sebelum COVID tu kita ada sukan lawan-lawan antar MIT. Okay, tak ada sistem sebenarnya. So jadi basically this particular project, kalau tak silap saya, dia dapatkan specific requirement daripada UniKL sendiri. Okay, maknanya the department in UniKL yang menguruskan segala di sukan UniKL ni. So jadi the process apa semua adalah 100% mengikut UniKL punya proses. Okay, cuma yang dia boleh ubah because ini manual or pakai Excel, pakai apa benda. So how do we have this in an information system? So basically ini adalah satu contoh. So jadi yang ni dia ada client. Yang tadi tu lebih kepada
dia dapatkan information from orang yang involved dalam that kind of business, tapi orang tu sendiri bukan client, dia setakat dapatkan information. Okay, number 3, this Uniclinic management system. Uniclinic, sekarang ni kita dah banyak yang klinik-klinik MARA, under MARA, tapi dia punya logo pun macam UniKL namanya Uniclinic. Okay, this is sistem pengurusan. So basically yang ini boleh kata ada klien juga, whereby the actual requirement comes from Uniclinic. Okay, dia ada Uniclinic ni bawah MARA. So dia yang akan bagi the client. So yang ini adalah contoh ada client. Number yang 4th ni, Supervisor Designation System for UniKL MIIT Master Student. Saya pun tak tahu apa dia punya function benda ni, tapi ini pun tak silap saya ada client whereby clientnya adalah ni postgraduate coordinator master's degree program dekat MIT. So dia akan actually kata this is the process, jadi dia kena ikut proses-proses specifically based on this. Okay, yang last ni belajar lab. Okay, belajar lab is nama yang dia bagikan kepada dia punya produk. Boleh kalau if you want to sort of give some name kepada you punya hasil application atau sistem, boleh you buat macam ni. Contoh belajar lab ni nama dia colon jadi ini nama dia, a virtual lab learning application for simulating pure science experiments in SPM syllabus. Yang ni 2 tahun lepas, if I'm not mistaken. Yang ini dia tidak ada client, so meaning that sekarang ni apa dia buat, this particular system is that dia buat satu sistem yang actually sistem tu boleh buat ada virtual experiment. Dia belajar sistem tu, dalam tu ada multimedia dan sebagainya, tapi sistem tu is dia gunakan ASP.NET MVC. Okay, dia gunakan ASP.NET MVC, dan dekat situ dia ada registration, dia boleh buat macam business peringkat bahawa benda tu boleh, you boleh run your own business menggunakan this particular application ni. Bukan setakat dia boleh hosting, dia boleh run business, termasuk dari subscription, payment, boleh kata quite complete dia punya itu Okay, di sini because dia punya target group benda ni untuk sort of untuk orang yang nak business. Kita buat business online learning you jual produk, contoh nak belajar SPM tingkatan 5 secara online, so you buat ibu bapa nak subscribe, so dapatlah material dan sebagainya So jadi basically yang ni dia tak ada client, tetapi dia engage dengan cikgu, dengan pengusaha tuition centers. Dia engage dengan those yang involved in this kind of business. So dia dapatkan kawan tu punya experience, how things are done. So jadi at the end of the day dia come up with their own dia punya sendiri application dia tu sendiri. Okay, its own application here. So basically you can see that the number 1 Uganda property management system, and number 5 there's no actual client, but there are people who he and she, okay, number 1 is he, the last one is she, okay, studied, dia engage, dia berjumpa to get knowledge, information on how things work. Dan at the end of the day, bila dah siap, when everything is ready, they engage back to those who are experts in this area to get their comments. Oh, boleh tak macam ni? Is it workable? Is this application sort of, kalau kita nak betul-betul business, benda ni boleh jalan ke tak boleh jalan in terms of the process, business process. Dia nak talk about the technical, lebih pada business process tu, benda tu practical ataupun tidak. Ada masalah ke tidak macam tu. See, number 1 and number 5, dia tak ada actual client, tapi dia engage dengan orang yang expert in the field to get information so that dia boleh buat. Okay, so jadi di sini
the answer mana lagi baik, ada klien ke tak ada klien. So basically dua-dua boleh. Okay, both are possible. Tetapi bila you tak ada klien, you tak boleh shock sendiri. Meaning that you tak boleh sort of, oh tak ada klien, semua you saja. Because at the end of the day, kita akan tanya you, when we assess you, we ask you, mana you tahu benda ni semua? Are you sure that proses ni macam ni, this is how people do business? Macam tu so jadi for example, let's say you buat application untuk contact tracing. Kan COVID ni, there is a lots of, you need to contact tracing. So basically how do you contact tracing with people? So basically, okay, you nak buat sendiri, you tak ada client, but you may want to get information how things are done daripada experts, people who are in the health management and sebagainya. Kalau you sendiri sonok-sonok buat sendiri tanpa any guidance, itu habislah, because there will be a problem. Okay, am I answering you? Siapa yang tanya tadi? Me, yes sir. Boleh Yes. Faham Yeah. Okay, this is web, example web Lemak. Okay, dia silap Okay, di sini. Okay, now this is example of mobile application, mobile apps. Ni contoh kita ada Care ni nama dia bagi nama of the application Care, a mobile application for in-home services of elderly caregiver. Okay, saya sendiri pun tak tahu apa dia punya content, saya just ni saja. Use some learning mobile application for autism student of PPKI. Saya pun tak tahu PPKI itu apa. SMK, Sekolah Menengah Kebangsaan Lajau. Itu nama sekolah. Okey, ini untuk sekolah-sekolah anak-anak yang autistik. Okey. Dan yang ini bila dia buat mobile application ini, dia engage dengan sekolah tu sendiri. So there is cikgu-cikgu yang actually memberi content dari segi apa benda, dari segi learning yang sesuai untuk student autistik. So jadi actually student yang buat benda ni bukan dia sonok-sonok, maknanya dia pakai idea dia sendiri, tapi dia always engage dengan cikgu dekat sekolah ni yang mengajar student autistik. Okay, so jadi meaning that walaupun bukan cikgu ni yang minta dia in terms of client, tapi dia banyak bergantung kepada this particular teacher to get information. Okay, ini vaccine reminder mobile application. Saya pun tak pasti apa isi dia. Okay, yang ini Science Catalyst, nama produk dia, interactive e-learning mobile app with augmented reality for materials. Ini ada augmented reality pula. Okay, this is contoh-contoh mobile app. Jadi mobile app ni dia macam-macam I think kebanyakan student gunakan of course Android application, pakai menggunakan banyak pakai Android Studio lah. Tapi sebenarnya dia ada application lain yang you boleh gunakan. You pakai boleh ini orang kata hybrid you boleh pakai Flutter, you boleh pakai Ionic, boleh pakai macam-macam lain So jadi basically tak kisah meaning that contoh Flutter kita tak belajar dekat UniKL perhaps, I'm not sure. You boleh pakai, tapi bila you nak pakai, you kena belajar sendiri lah macam mana nak pakai Flutter dan sebagainya. Okay, example. Okay, another example is ini okay, ini adalah hybrid application, meaning that contoh-contoh yang saya aware, yang saya jumpa ni last semester, dia ada web, dia ada mobile, dua-dua dia ada. Okay, contoh yang the first one ni a hybrid application for the open access and management of online academic content. Okay, jadi yang ini memang ni projek ni memang hebat betul. So basically dia ni level-level, orang kata level-level yang very high lah. Ini level sangat tinggi lah, memang sangat bagus. So jadi dia ada part mobile, dia pakai Ionic. Okay,
web saya tak pasti dia pakai apa. Okay, tapi maknanya dia ada part yang mobile, dia ada part yang web. Okay, yang ini saya tahu, saya tengok sendiri memang sangat bagus. Okay, the second part ni saya tahu title ya. Based on the title dia kata dia ada UniKL Sport Scoring Management System, dia ada mobile dan ada web. Okay, both dia ada dua. So jadi most probably yang kedua ni saya bayangkan the part that untuk administrator, untuk management, mungkin dia pakai web. For the end user dia pakai mobile. Okay. Okay, yang the first one ni, yang hybrid application for open access ni, dia ni memang boleh katakan management ada web, mobile, even dia punya end user pun ada web and mobile version. Okay, maknanya dia say content tu dia keluar kat mobile, boleh content, boleh pakai web. So basically sangat bagus. Now this is hybrid application. Ada juga yang buat, but you buat macam ni is very challenging because you kena buat dua. You kena buat dua. Okay, another contoh yang lain-lain ni yang I think for the past few years banyak yang dah masuk like embedded system, IoT, biometrics, for example macam ni. The first one, smart hospital asset tracking using RFID. Dia gunakan, meaning that RFID tu sebagai untuk buat tracking dia. So RFID ni dia pakai embedded system lah. Dia embedded system. Lepas tu again another example, car speed notification system based on distance from traffic light with voice integration. So di sini you tengok dalam ni tiga-tiga ada Maknanya there is embedded system, there is IoT because benda ni dia akan pakai I don't know, Wi-Fi ataupun macam mana, ataupun internet, dan juga there is biometrics, pakai voice integration. So ini last semester. Okay, kalau awak tanya saya working or not, saya tak tahu. Saya tengok title ni memang impressive. Whether it works or not, berjaya ataupun tidak, not sure. Okay, the third one, attendance system using face recognition for UniKL MIT. So di sini pakai biometrik. Attendance system can be web. Biasanya benda ni can be, I'm not sure, boleh jadi web or maybe mobile. So it depends because all this embedded system dia bukan setakat sistem yang tu je. Normally this embedded system or IoT, it comes sama ada dengan web application atau dengan mobile application. Cuma dia, it has this embedded system, it uses IoT dan sebagainya, biometrik dan sebagainya. But normally it also either web ataupun mobile. Okay, yang ni we have IoT Smart Bus Reservation and Access Control System. Dan kita ada Pet Health Monitor and Collar Tracker. So dia ada tracker dia, tapi yang ni saya tahulah tak dia punya Pet Health Monitor tu jalan, Collar Tracker dia tak jalan. Ini saya evaluate, dia tak jalan. Maknanya walaupun at least walaupun dia plan to do so, tapi dia tak berjaya. Bila at the end of the day dia tak berjaya bab Collar Tracker tu because dia tak dapat nak, dia pakai this microchip yang letak pada, kalau macam kucing, dia nak letak kat kucing tu so that kita tahu kucing kita ni pergi kat mana. Okay, kita dapat track, dia hilang, dia berada kat mana. So dia tak berjaya dekat Collar Tracker tu. Dekat Health Monitor, yes. So but basically these are some of the titles yang quite very interesting. So jadi saya tunjukkan ni sebagai contoh bukan kata ini yang terbaik, tapi just a few examples that I've included in this power presentation. Okay, ada sebarang pertanyaan? Any questions from anyone? At least benda ni dapat give you some ideas on what you can do. Okay, what you can do for your final year projects. Okay, any question, anyone?